Okay, we want to welcome everybody again. This is Apostle Gil Burgos from Gil Burgos Ministries, and we want to welcome you all to the conference call. Les damos la bienvenida a todos. Este es el apóstol Gil Burgos. Gracias por unirse a estas enseñanzas. Today we are going to be speaking on the subject of the believer's responsibilities concerning the gifts. Ahora vamos a estar hablando sobre las responsabilidades del creyente concerniente a los dones. Also, let me back this up a little bit. We are also going to discuss También vamos a discutir 3 ways of supernatural operation. 3 maneras de operación sobrenatural. So you have an opportunity, please get yourself something to pad or something to write with, because I'm going to be giving out a lot of verses that you can go back and read on your own time. Si tienen la oportunidad de apuntar, ¿verdad?, de tener una hoja o un papel, voy a dar algunos versos y escrituras para que ustedes apunten. Amen. Okay, we're going to begin reading from Hebrews chapter 2, and we're going to read verses 1 through 4. Comenzamos leyendo Hebreos 2, del 1 al 4. Do I start? Yes. Okay, dice: Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Okay, I'm going to read it in English also for those who are listening via Radio Life. It says, God also bearing witness both with signs and wonders, with various miracles and gifts of the Holy Spirit according to his will. Now we're going to look at some insight regarding the verse. Ahora vamos a profundizar concerniente al versículo. The first thing that we notice when we read that verse is this: there are many different levels and ways of operating in the Holy Ghost. Lo primero que tenemos que ver es que hay diferentes niveles y maneras de operar en el Espíritu Santo. We need to develop in different areas and not we need to develop in different areas and not lock into only one way. Nos debemos desarrollar en diferentes áreas y no atrancarnos solamente en una manera. We have to be open-minded to what the Holy Spirit wants to do in the realm of the Spirit. Tenemos que tener una mente abierta a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en la dimensión del Espíritu. So what we don't want to get predetermined mindsets on how God will move. Entonces no debemos de formar mentalidades predeterminadas de cómo Dios va a operar. Amen. So within each of the 3 ways of the supernatural operations below, which we're going to read, there are different levels of operation. Entonces, en las 3 diferentes manifestaciones del Espíritu hay 3 diferentes niveles de la operación del Espíritu Santo. Amen. So the first thing is the word and prayer of faith. La primera es la palabra y la oración de fe. Okay, I'm going to read this verse. You don't have to turn to it. It's Psalm 107:20. So you'll just translate it. The verse says, He sent His word and healed them and delivered them from all their destructions. Dice, primera es Psalms 1? Psalms 107:20. Salmo 107:20. Envió su palabra. He sent His word and healed them and delivered them from their destructions. Y los liberó de toda destrucción. Amen. So when we look at that verse, we understand the following. Entonces, cuando leemos ese versículo, entendemos lo siguiente. Faith comes by hearing the word of God, Romans 10:17. La fe viene por el oír la palabra, Romanos 10:17. On the basis of the word of God, we can preach healing and expect people to be healed. En la base de la palabra de Dios podemos predicar
o hablar sanidad y esperar que la gente sane. God has given every person the measure of faith, Romans 12:3. El Señor a todos nos ha dado medida de fe, Romanos 12:3. Faith grows as we hear and meditate on the Word of God, Romans 10:17. La palabra crece conforme oímos y meditamos en la palabra de Dios, Romanos 10:17. And faith grows as we exercise it or act upon what the Word of God says. Y la fe crece conforme la ejercitamos y actuamos conforme a lo que dice su palabra. Okay, now I want to look at Matthew chapter 8, verses 7 through 10. Ahora quiero ir a Mateo capítulo 8, versículos 7 al 10. Dice así: Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. It says it in English, Jesus said to him, I will come and heal him. The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that you should come under my roof, but only speak a word. I want them to underline that phrase, only speak a word. Quiero que subrayen esa frase donde dice, solamente di la palabra. Mm-hmm. And my servant will be healed, for I am a man under authority, having soldiers under me. And I say to this one, go, and he goes, and to another, come, and he comes, and to my servant, do this, and he does it. When Jesus heard it, he marveled and said to those who follow, surely I say to you, I have not found such great faith, not even in Israel. And I'm going to read Acts 14:7 first, and then you'll translate it. Acts 14:7 says, and they were preaching the gospel there, and in Lystra, a certain man without strength in his feet was sitting, a crippled man from his mother's womb who had never walked. This man heard Paul speaking, Paul observing him intently and seeing that he had faith to be healed. And verse 10 says, said with a loud voice, stand up straight on your feet, and he leaped and walked. Okay, dice, y allí predicaban el evangelio, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Hechos 14:7. And I want them to underline the phrase, and they were preaching the gospel, in verse 7. Quiero que subrayen donde dice en el versículo 7 del capítulo 14 de Hechos, y allí predicaban el evangelio. And in verse 9, it says, this man heard Paul speaking. So I want to underscore, heard Paul speaking. Entonces quiero que en el versículo 9 subrayen donde dice, este oyó hablar a Pablo. And also, as it says, observing him intently and seeing that he had faith to be healed. I want them to underscore that phrase, seeing that he had faith to be healed. Quiero que también subrayen donde dice, y viendo que tenía fe para ser sanado. Amen. Let me give you an example, like the life of Oral Roberts, so they remember. Voy a darles un ejemplo de la vida de Oral Roberts para que recuerden. Or Gigi Avila is another one. They know who Gigi Avila is, right? O Gigi Avila, que estoy seguro que lo conoce. That's one. Okay, so when we look at the verse and look at an example of how men did it, we see that people went into a healing line only after teaching about healing had taken place. Entonces miramos cómo los hombres operaban. Después de predicar, hacían fila las personas y había sanidades. Okay, also after prayer, people were interviewed and testified what God had done. Y después de la oración, la gente testificaba del milagro que el Señor había hecho. And testimonies of healings caused their faith level to rise. Y testimonios de sanidad causaban que el nivel de su fe elevara. So what that means for us today
Básicamente lo que eso quiere decir para nosotros ahora. It is a good thing to testify of the healings of God, not only for yourself, but for others, so they can increase their faith. Es algo bueno testificar del milagro que Dios ha hecho en tu vida, no solamente para ti, pero para otros, para incrementar su fe. A testimony in healing will always encourage somebody if you visit them on their sick bed in the hospital. Un testimonio de sanidad siempre va a animar a alguien si usted va y lo visita en un hospital. I know there's at least one person in your life that you know has gotten healed by the power of God. Estoy seguro que conocen por lo menos una persona en su vida que el Señor ha sanado y que pueden testificar de ella. Amen. So another example is like, for example, in our church. Un ejemplo en su iglesia. The word of God is preached before people are ministered to. La palabra de Dios es predicada antes de que se le ministre a las personas. And people come up for prayer after their faith has been stirred by hearing the word of God. Y la gente se acerca a que oren por ellos después de que su fe ha sido conmovida y se acercan por oración. So basically what I'm trying to say is this, that when you begin to operate in the gifts of healing, Básicamente lo que quiero decir es que cuando empiezas a operar en los dones de sanidad, it's a good thing to not only use the word of God, but also a testimony of past healings to the people that are going to receive it. es bueno evaluar la palabra y también testificar de una sanidad que ha tomado causa. Amen. Because even the Bible says, again, in Romans 10:17, faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Porque como dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Even in the Bible, many people have had testimonies that always gave Israel a hope. Aún en la palabra siempre había testimonios que daban esperanza a Israel. That's why you read in many places it would say, we have heard from our fathers. So what happened was they were testifying of past occurrences of different moves of God. Entonces miramos en la palabra en diferentes escrituras donde dice, escuchamos de nuestros padres. Y lo que pasa era que se testificaba de movimientos, sanidades, de operaciones pasadas del Espíritu Santo. So not only does it help their faith, but it increases yours as well. Entonces no solamente ayudaba la fe de ellos, pero incrementa nuestra fe también. Now I want to read a verse from Mark 11:24, and you can translate it. It says, "Therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them, and you will have them." Mark 11:24. Marcos 11:24 dice así. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. So when we look at the verse, we notice that prayer gets results must be filled with faith. Entonces miramos que la oración para obtener resultados tiene que ser acompañada con fe. So faith basically means not doubting in your heart. So la fe básicamente quiere decir que en tu corazón no estás dudando. Now you can doubt in your head, that's okay, but you can't doubt in your heart. Puedes dudar en tu mente, eso está bien, pero en tu corazón no puedes dudar. So prayers, but prayers are not always answered immediately. We have to understand that. Y tenemos que entender que las oraciones no son contestadas inmediatamente también. Sometimes we must persevere in prayer. A veces tenemos que perseverar en la oración. As we see in Luke 18:1. Como miramos en Lucas 18:1. So if you don't have immediate manifestation of answer to your prayer, So, si no tiene una manifestación inmediata como respuesta a su oración, persevere in asking, seeking, and knocking. persevere en pedir, buscar y tocar. And we see this in Matthew 7:7. Y lo miramos en Mateo 7:7. Amen. So let's go now to the book of James. We're going to read something from James chapter 5. Ahora vamos a Santiago, capítulo 5. I'll read it in English, and then we're going to read 14 and 16. I'll read it in English first, and then you can read after.
James 5:14 says, if anyone among you is sick, let him call for the elders of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord, and the prayer of faith will save the sick, and the Lord will raise him up. And if he has committed sins, he will be forgiven. Confess your trespasses one to another, and pray for one another, you may be healed. Okay, dice Santiago 5:14 al 16. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. And then James 5:16 says, the effective, fervent prayer of a righteous man avails much. Elijah was a man with a nature like ours and prayed earnestly that it would not rain. And it did not rain on the land for 3 years and 6 months. After he prayed again, and the heaven gave rain, and the earth produced its fruit. Dice en el versículo 17, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. And then we look at another verse here. Let's go to Matthew 15 real quick. Go back to the Gospel of Matthew. Mateo 15:28. All right, I want to read more than one verse here because I think this is important. So let me just turn there with you. Matthew 15, and we'll back it up a little bit so we get the context. Okay, I'll read verses 22 to 28, and then you can do the same. It says, and behold, the woman of Canaan came out of the same coast and cried unto him, have mercy on me, O Lord, thou son of David. My daughter is grievously vexed with the devil. But he answered her not a word, and his disciples came and besought him, saying, send her away, for she cried after us. But he answered and said, I'm not sent unto the lost sheep of the house of Israel. Then she came and worshipped, saying, help me. But he answered and said, it's not for me to take the children's bread and cast it to the dogs. And she said, Lord, yet the dogs eat the crumbs from the master's table. And then Jesus answered, said to her, O woman, great is thy faith. Be it unto thee as thou wilt. And her daughter was made whole from that very hour. Leemos del capítulo 15, del 22 al 28, dice así, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amen. Now, what Jesus is not trying to do, he's not trying to help the woman. Ahora, él no está tratando de avergonzar o rechazar a la mujer. He's trying to, he's also actually trying to bring out her faith. Él está tratando de activar su fe. Notice the persistency of the woman, though. Noten la persistencia de la mujer. So basically what Jesus was mentioned was to Israel, not to the Gentiles. His main mission, God sent Jesus to preach to Israel, not to the Gentiles. Entonces básicamente la misión de Cristo era predicar a los israelitas, no a los gentiles. Because back then, the majority of the Gentiles were wicked people. Porque en esos tiempos la mayoría de los gentiles era gente malvada. They were not under God's covenant because they rejected God from the very beginning. No estaban bajo el pacto de Dios porque habían rechazado a Dios desde el principio. But notice, if you will, that even though this is a known fact, Jesus had compassion, and he still
healed the woman's daughter. Pero noten que aunque eso era algo verdadero, él tenía compasión sobre la mujer y su hija. So that goes to tell you, for us today, we have to have the same compassion for those who don't believe. Entonces eso nos dice que nosotros también tenemos que tener la misma compasión para los que no son creyentes. We ought to heal the sick. It doesn't tell us whether they be believers or not. That's what Jesus said in Mark chapter 16. Debemos de sanar aún a los que no son creyentes, porque eso nos dice en Marcos 16. So people are misguided because they think that they are only sent to Christians to heal, but no, we ought to heal everyone that wants to be healed. We're supposed to lay hands on the sick, and they will cover if they have faith. Entonces hay mucha gente que está equivocada, piensan que solamente somos enviados a sanar a los del cuerpo, a los creyentes, pero no es así. Somos llamados a sanar a todo aquel que está enfermo y quiere sanidad. Many people in the time of Jesus, he healed them, and they were not followers. They were not his disciples. Muchas personas en el tiempo de Cristo, él los sanó y no eran creyentes ni seguidores de Cristo. But many of them became disciples after the healing. Pero muchos fueron discípulos después de su sanidad. So I hope you're understanding what this is really telling us today. Entonces espero y estén entendiendo lo que esto nos enseña ahora. So I will not be surprised if you go out maybe even this week or this weekend and have to pray for an unbeliever. Entonces no me sorprendería que ustedes tuvieran que salir esta semana o este fin de semana y orar por alguien que no es creyente para sanidad. And they get healed and become a believer. Y que sanen y se conviertan en un creyente. Amen. So now let's look at the gifts of the Spirit. So now we're going to go to 1 Corinthians chapter 12. I want to look at something there. Ahora vamos a 1 de Corintios capítulo 12. Vamos a hablar de los dones. Because it's all of this going to tie in together. Porque todo esto va vinculado. It's not going to take us off track. No nos va a sacar de lo que estamos hablando. All right, I'm going to read verse 4 through 7, and you'll translate. Verse 4 says this: Now there are diversity of gifts, but the same Spirit. There are differences of administrations, but the same Lord. And there are diversity of operations, but it's the same God which worketh all in all. But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit withal. Okay. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. It says again, look at the word in verse 7. Again it says, but the manifest of the Spirit is given. I want you to understand that, underline that word, given to each other for the profit of all. Quiero que subrayen en el versículo 7 del capítulo 12 de 1 de Corintios, donde dice que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. The gifts of the Spirit are just that. They're gifts. We can't even earn them. Esos dones son exactamente eso, son dones. No podemos hacer nada para recibirlo. But many have said that you have to do something to receive a gift. Pero hay muchos quienes dicen que tienes que hacer algo para recibir esos dones. They'll tell you to pray more, fast more, give more, but that's contrary to what the Word of God says in verse 7. Y hay muchos que dicen tienes que orar más, ayunar más, dar más, pero eso es contrario a lo que dice la palabra en el versículo 7. Mm-hmm. So when the person stirs up their faith to receive, the person stirs up their faith to receive and operate in the gift. Cuando alguien su fe es conmovida para operar y manifestarse en el Espíritu y en el don que tienen del Espíritu Santo. And we see this in 2 Timothy 1:6. Miramos esto en 2 de Timoteo 1:6. We also know that God supernaturally imparts revelation. Miramos que Dios sobrenaturalmente imparte revelación. And gives faith for a person to operate in the gifts.
y da fe a la persona para operar en el don. We see this in Acts chapter 3, verses 4 through 8. Lo miramos en Hechos 3, versículo 4 al 8. Also, when a person operates consistently in a particular gifting, También cuando alguien opera consistentemente en un don particular, it becomes like a mantle residing on the person. se vuelve como un manto que reside sobre la persona. You're going to receive many gifts in the Spirit, as we see in 1 Corinthians chapter 12. There are many, there are 9, but there's always going to be one gift that's going to stand out above the others. Podemos recibir muchos dones, como miramos en el capítulo 12 de Corintios, pero siempre va a haber uno que va a sobresalir más que otro en nuestras vidas. You may have all 9 gifts of the Spirit, Puedes tener todos los dones del Espíritu, los 9, but there's always going to be one that's going to supersede the other one. pero siempre va a haber uno que va a sobresalir de los otros. You can walk in an office, as it specifies in Ephesians 4:11, any office. There's 5 of them. Puedes caminar, como dice en Efesios 4:11, en cualquiera de las 5 oficinas, ministerios. Amen. So within the office, there are going to be diverse gifts within each office. Entonces, en cada oficina, en cada ministerio va a haber diversos dones. You all see the same gifts in 1 Corinthians 12:28. You don't have to turn there, but you also see it there. If you want to read verse 28, you go ahead and do that, Crystal. Okay. 1 Corinthians Dice 12:28. en 1 Corintios 12:28. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lengua. Keep going all the way down to the end. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. It tells you to desire earnestly the best gifts. Nos dice que procuremos pues los dones mayores, mejores. It tells you to covet earnestly those gifts, the best ones. Dice procurar a los mejores dones. So it's not bad to seek something more from God. Don't be how you say when somebody satisfied. Don't be satisfied with what you have. Always ask for God to give you more. Entonces no se satisfazcan con lo que tienen. Pueden ustedes pedirle a Dios más. Debemos procurar los mejores dones. You could be humble, but you could still want more. There's nothing wrong with that. Puedes ser humilde y puedes desear más, y no hay nada de malo con eso. Because that's what God wants us to do. Porque eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Now, a person can operate in a particular gift or gifts of the Spirit. Una persona puede operar en un particular don del Espíritu. But there's always going to be a significant level of success in one of them, like I said. Pero siempre va a haber un específico nivel de sobresaliendo en uno de los dones. It's like when you go buy yourself something from the clothing store. Como cuando vas a la tienda y te compras una prenda de ropa. And you're going to try on different sizes, different dresses for a particular function. Te tratas diferentes tamaños de vestido y estilos. You're going to try different sizes that fit your body perfectly, so it doesn't be too big or too small. Vas a buscar la talla que no te quede ni muy grande ni muy chica. Vas a tratar diferentes tallas. Why is that? ¿Por qué es eso? Because if it doesn't fit properly, it's not going to suit your body properly. Porque si no nos queda apropiadamente, no nos va a quedar a nuestro cuerpo apropiadamente. Once we get the right size, this is when we purchase the dress. Cuando obtenemos la talla correcta, entonces compramos el vestido o la prenda.
So when it comes to the realm of the spiritual gifts, it's the same concept. Entonces, cuando venimos a la dimensión de los dones espirituales, es el mismo concepto. You have to keep trying until you get the one that fits right. Tenemos que seguir tratando hasta que encontramos el que nos viste mejor, el que nos queda mejor. And notice in verse 28, the last part, it says diversity of tongues. Ahora noten en el versículo 28 dice diversidad de lenguas. Well, let's go back to the dress example again. Ahora volvemos otra vez al ejemplo del vestido. Well, you may say, well, I like this dress. It fits me perfect. Y puedes decir, pues a mí me gusta este vestido, me queda muy bien. I think I'll get it in another color. Creo que lo voy a agarrar en otro color. I think I'll get it in 2 or 3 colors. Creo que puedo agarrarlo en 2 o 3 colores. So what I'm trying to imply is this: when you get something that fits, there's always a diversity within the gift that you get. Entonces el ejemplo que quiere dar es que aunque encuentres algo que te queda, puedes encontrarlo en diversos niveles o maneras. Amen. It's not the same. There's different functions within that one gift. No es lo mismo, hay diferentes funciones aún en ese don. Okay, amen. That's good. All right, now the operation of the gifts of the Spirit releases an increased presence of God. La operación en el don del Espíritu incrementa la presencia de Dios. It alters the spiritual atmosphere. Altera la atmósfera espiritual. And awakens faith for miracles to take place. Y despierta la fe para que pueda haber milagros. Now, I want to look at an example. We're going to go to 2 Chronicles chapter 5, verses 12 through 14. Ahora vamos a Segunda de Crónicas 5, 12 al 17. And I'll let you read. I'll read it first, and then you'll get there. And the Levites were the singers, all of Asaph, Heman, and Jeduthun, with their sons and their brethren, stood at the east end of the altar, clothed in white linen, having cymbals, stringed instruments, and harps, and with them 120 priests sounding the trumpets. Indeed, it came to pass when the trumpeters and the singers were as one to make one sound to be heard in praising and thanking the Lord. And when they lifted up their voice with the trumpets and cymbals and instruments of music and praising the Lord, saying, For he is good, for his mercy endures forever, that the house of the Lord was filled with the cloud, so that the priests could not continue ministering because of the cloud, for the glory of the Lord filled the house of God. Dice así, y los levitas cantores, todos los de Asaph, los de Heman y los de Jeduthun, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar ahí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Amen. Notice that it says that the presence and glory of God invaded and filled the atmosphere. Noten que dice que la presencia y la gloria de Dios había invadido la atmósfera. And the glory of God appeared as a visible cloud. Y la gloria de Dios apareció como una nube visible. The people were not able to stand because of the glory of God. They fell over. Las personas no podían mantenerse de pie por la gloria de Dios, cayeron. This is a much greater level of supernatural operation. Ese es un nivel más alto de operación sobrenatural. The manifestations that take place depend on the level of the presence of God. Las manifestaciones que pasan dependen del nivel de la presencia de Dios. And what God wants to do at that time. Y lo que el Señor quiere hacer en ese momento.
Many people experience the supernatural power of God at the same time here. Muchas personas experimentaron el poder sobrenatural de Dios aquí. So when people say that it's unbiblical for people to fall over in the church, they don't know what they're talking about, because the Bible says it happens here in the Old Testament, and there are also verses in the New Testament. Entonces, cuando hay personas que dicen que no es bíblico que las personas caigan en el espíritu, no saben de lo que hablan, porque tanto en el Nuevo como en el Viejo Testamento habla de que ocurrió eso. Amen. And also, there have been people who have testified that angels coming into their meetings because of the presence of God being so thick, if you want to say. Entonces también hay testimonios donde personas miran a ángeles entrar por la espesadez, si se puede decir, de la gloria de Dios en este lugar. They have been seen by many people in testimonies as this. Ha habido muchos testimonios donde personas han mirado esto. So what that tells me that wherever the presence of God, the Holy Spirit is, there are angels also residing within that presence. Entonces esto lo que nos dice es que donde quiera que está la presencia de Dios habitando, ahí hay ángeles también en la presencia. Amen. So let's go now quickly to Luke chapter 5. Ahora vamos a Lucas capítulo 5, ya para cerrar. Luke 5, and we're going to read verse 17, but let me go to verse 16. It says, and he withdrew himself, speaking of Jesus, into the wilderness and prayed. And it came to pass on a certain day as he was teaching that there were Pharisees and doctors of the law sitting by, which would come out of every town of Galilee and Judea and Jerusalem, and the power of the Lord was present to heal them. Okay. Leemos en San Lucas 5, 16 al 17. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. So when we look at that verse, we understand that God's presence and glory rested upon Jesus. Entonces, cuando miramos ese versículo, miramos que la presencia y gloria de Dios residía sobre Cristo. The presence of God's sovereignty filled the atmosphere around Jesus. La soberanía de Dios llenaba la atmósfera sobre Cristo. And all who were present in that atmosphere could receive a miracle. Y todos los que estaban presentes en esa atmósfera podían recibir un milagro. The only ones that didn't receive were the Pharisees because they were hypocrites. They really weren't following Jesus. They didn't receive a miracle. Los únicos que no recibían sanidad eran los fariseos porque eran hipócritas, porque verdaderamente no eran seguidores de Cristo. Amen. So now we're going to read our final text. Let's go to Acts chapter 5, and with this we're going to end. Ahora Acts vamos chapter a Hechos, 5. capítulo 5. And we're going to go to verse 14, but we'll back it up a little bit. We'll start with verse 11. It says, and great fear came upon all the church and upon as many as heard these things. And by the hands of the apostles were many signs and wonders wrought among the people. And they were all with one accord in Solomon's porch. And the rest of the durst no man join himself to them, but the people magnified them. And believers were more added to the Lord, multitudes, both men and women. Dice en el capítulo de Hechos 5, del 11 al 14, dice, y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico del Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres.
So notice that the power is resident in both male and female. They can both act in that power. Noten cómo el poder habita sobre el hombre como en la mujer. Los dos pueden actuar en ese poder. Now I want to read something else here I want you to share. Verse 14 and 15, which says, and believers were more added to the law, multitudes both women and women, and insomuch that they brought forth the sick into the streets and laid them on beds and couches, that even at the least of the shadow of Peter passing them by might overshadow some of them. Ahora leemos el versículo 14 y 15, dice, y los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro a lo menos sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Amen. And look what it says in verse 16. There came also a multitude out of the cities round about unto Jerusalem, bringing sick folks, and them which were vexed with unclean spirits, and they were healed everyone. Y noten cómo dice que venían de Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Now, we're going to see here that God's presence and glory rested on Peter as well. Miramos aquí que la presencia de Dios y su gloria también estaba sobre Pedro. The presence of God sovereignly filled the atmosphere around Peter. El poder de Dios soberano llenaba la atmósfera y estaba sobre Pedro. And there was a high expectation for miracles to take place. Y había una gran expectativa de sanidad que iba a pasar. And all who were present in that atmosphere could receive a miracle. Y todos los que estaban presentes en esa atmósfera podían recibir. Okay, so let me finish up with these final notes, saying often those used to move in this level of operation have experienced a deep encounter with the Lord. Muchos de los que son movidos a moverse en este nivel de operación han tenido encuentros sobrenaturales y profundos con el Señor. Depending on your level of intimacy with God is going to show your level of your manifestation of your gift. Dependiendo en el nivel de tu profundidad en la comunión con el Señor, se va a presentar en la manifestación de tu don. Amen. And this is the reason why this happens in Peter's life, because he had a close relationship with Jesus, even though he walked away for a moment. El motivo que esto pasaba con Pedro era porque él tenía una relación profunda e íntima con el Señor, aunque se había retirado por un momento. Listen, Jesus knew that Peter was going to betray him and fall. He knew that. Ahora escuchen, Jesús sabía que Pedro lo iba a traicionar y se iba a alejar. And deny him 3 times. Y que lo iba a negar 3 veces. But he still told him that he was the rock and to build his church. Pero aún así le dijo que era esa piedra sobre la que iba a construir su iglesia. And so you see here the manifestation of that prophecy of Jesus coming to pass. Y miramos la manifestación de esa promesa de Jesús en la vida de Pedro manifestándose. So God does not give us a gift and then take it back because we make a mistake. Entonces miramos que Dios no nos da un don y luego nos lo quita porque cometemos un error. So we're going to have times in our life that we're not going to walk perfect before Him. It's going to happen. Entonces van a haber tiempos en nuestra vida donde no vamos a caminar perfectos delante de Él. Va a pasar. But God is always waiting for us to get back on so He can continue to use us. Pero el Señor siempre espera que nosotros nos encarrilemos para volvernos a usar. You don't lose your gift. You don't lose your power. No pierdes tu don y no pierdes tu poder. You only think you do. Solamente crees que lo has perdido. You have to raise up the gift that's within you and pull it out of you once again. Tienes que volver a conmover y sacar ese don que está ahí dentro de ti una vez más. Because when we walk away from God and His presence, the Bible says we grieve the Holy Spirit.
Porque cuando nos apartamos de la presencia de Dios, contristamos al Espíritu Santo. But once we walk in the line with God and His presence, we'll see the manifestation of His power and His glory. Pero cuando volvemos a alinearnos con su presencia, miramos la manifestación de su poder y de su gloria. Amen. Praise God. All right, that's the end of our lesson. Este es el final de la lección. Amen. If anyone has any questions, they can ask them now. We will address them, answer them as best as we can. Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, lo pueden compartir ahorita y lo contestaremos lo mejor que podamos. No questions? Okay. I guess it was clear. Everyone understood. No hay ninguna pregunta, entonces quiere decir que todo es claro y todos entendimos, ¿verdad? Amen. Okay, so now we will pick this up next week, Monday. What date is that? Continuamos 15th. el próximo lunes, The 15th. el día 15, At the same time, 11 Eastern. a la misma hora, 11 este y 9 montaña y centro. If you got here late, because I see a few people came in late, you could always go back and hear the replay and give them the number, Crystal. Si llegaron tarde, siempre pueden ir y oír la grabación de la enseñanza. El número para llamar y oír la grabación es 641-715-3589. El código es el mismo, 724-528. Amen. Okay, so let's close and we'll dismiss. Okay. Entonces ya cerramos y despedimos. Padre, te damos gracias, Señor, por la palabra que tú, Señor, has compartido por medio de tu siervo. Te damos gracias porque sabemos que tu palabra, Señor, no torna atrás vacía y que está obrando nuestras vidas y corazones, Señor. Te damos toda la gloria y honra y clamamos la sangre preciosa de Cristo sobre cada uno que estamos en esta línea. Y le entregamos en este día en tus manos y te pedimos seguir creciendo y abundando en tu amor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amen. Okay, have a good weekend and we'll see you next week. God bless you. Tengan un buen fin de semana y Dios los bendiga y los miramos la próxima semana. Adiós.